जनकपुरी मिथिला आना विदेह पूर्वर नाम विदेह वैदेही बोली से माँ जानकींकर अन्य नाम वैदेही विदेह कन्या बोली तेणु विदेह राजन विदेहर राजा थिले सेतेबेले किए निमि जो निमि ठारू निमिष सृष्टि निमि कौन ना जो चक्षु पत्ता लोम पत्ता निमिषक भितर पलक पलक पड़ब आउठिब ताकू निमिष बोली कह जाए से निमि ठारू निमिषर सृष्टि जो निमिष शब्द दंडे निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतुराण से निमि पचारे हे नवमुनि नवमुनि नव जोगेंद्र कथा नवमुनि संसार रे केमिति जगमोहिनी विष्णुमाया प्रसारित हुए आउ प्राणी माने किभली भाव में निस्तार लाभ करते से कथा टिके दयाकोरी मते कहतु शुणिके अंतरिक्ष उत्तर देले हे राजन अनादि पुरुष अनंत सृष्टि सर्जना हेउची मायार श्रेष्ठ कारण संसार रे क्रीड़ा करिवा पाई प्रभु भाव से धारण करिसेंती ईश्वरंक रूप तांकर तेजरे सृष्टि हला कौन ना काल काल शरीर आत्मा जात होइथिबारु से मायाग्रस्त नुहे आत्मा को आश्रय करी जीव उपजिला आमर गोटे भल सुंदर पद अच्छी आत्मा को आश्रय करी जीव उपजिला माया धारण करी ए जीव ईश्वर आयतर रही त्रिगुण माया जड़ित है जीव देहरे से माया प्रकृति रूप में परिप्रकाश है आमर ये सृष्टि ही ईश्वर माया द्वारा संभव हो जीव विषया भोग पाई नाना प्रकार उच्च नीच कर्म मान करुची एवं इंद्रिय वशरे रही अहंकार रे भाबुची जे मु जहा करुची ठीक करुची आ जहा करुची मु करुची भवबंधन रही भ्रमरे सुख दुख पथरे जीव यात्रा करुची माया को न छाड़ी दुर्गम पथरे से गति करुची सृष्टि आ प्रलय केवल महाप्रभु इच्छा रे ही सम्मानित हुए एक कथा से भाभी पारेनी तेणु प्रकृति प्रलयर सम्मुखीन होई परमात्मा शरण पशे एटी जगत मोहिनी माया जीव आत्मा को परिचालना करे पुणी विदेह राजन आउ थे प्रश्न कले विदेह राजन किए से विदेह राज्य जनकपुरी जनक राजा जो राज्य रे शासन करुले बा मिथिला नरेश जे कि विदेह राजन से प्रश्न करुछंती निमि जे दुर्बोध्य ईश्वर मायारू निस्तार पाइबार उपाय कौन किछि नाही अंतरिक्ष कहउछंती नाही कहीं अच्छी ना जदि अच्छी ताले दया करी मते कहंतु प्रभु एठी अंतरिक्ष मुनि जेते बेले कहले अच्छी से प्रबुद्ध मुनि को से इशारा करदेले कारण नवमुनि अच्छंती एठी तेणु प्रबुद्ध मुनि कौन कले सी कहले प्राणी दुख पर सुख भुंजिबा पाई फल आशारे कर्म करे आ कामिनी कांचन प्रति से आसक्त हो जाए कांचन कहले अर्थादि वस्तु बा सुना रूपा आदि धातु पदार्थ कांचन अनेक धन उपार्जन करने को इच्छा प्रकाश करे आउ ये धन ही तार दुखर कारण दुख जेते बेले आसे बा दुख बेले से संचित धन सुख बेले दरकार किंतु हेई न थाए जेमिति कि बिजुली भली असार होउचंती पत्नी संतान एवं दास एमानक स्नेह रे बंदी होई प्राणी दुख बरण करे एमाने सब बिजुली सदृश गुड़ाए दास दासी अछंती पत्नी अच्छी संतान अच्छा ये समस्ते माने सब होउचंती बिजुली भली आउ एमानक स्नेह रे बंदी होई कि प्राणी कौन करे दुख बरण करे एमाने कर्मफल भोग करी शेष रे अंधकार रे पतित हुअंती एकथा जी बुझीपारी उत्तम गुरुंक शरण निये सीए ही ईश्वरंक माया जानीपारी गुरुंक प्रदर्शित पथरे चली आत्मज्ञान लाभ पूर्वक मुक्ति से पाई थाए।
ନାରାୟଣ ଦୟା ପରବଶ ହେଇ ତା ଭିତରୁ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ରାଜା ନିମି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ରୂପ କହି ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ କିଏ ସେ ନା ପିପଲାୟନ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ, ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପିପଲାୟନ ମୁନି। ପିପଲାୟନ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଜାଗ୍ରତରେ, ନିଦ୍ରା କାଳରେ ଅବା ସମାଧି ଯୋଗରେ, ସେ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମାପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସିଏ ସବୁଠି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଟିକେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନୟନ ଦେଖି ନପାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ତାଙ୍କର ଭେଦବା ପାଇବେ କେମିତି? ସେ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତିରୁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ତାପରେ କର୍ମର ଆୟତ ହୋଇ ଜୀବ ଜାତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଗୁଣ ଆଉ ସଗୁଣ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆକାର ଆଉ ନିରାକାର ମଧ୍ୟ। ନାରଦ କହିଲେ ଏଠି ଏକଥା ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ସିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ରାଜା ନିମି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନିମିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ମୁନିବର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ମୁନିବର, ମୋତେ କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଏଥର ଆବିର୍ହୋତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମକୁ ନିଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ନିଗମ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଚତୁର ରସ ଆଦି ମୂଳ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଗମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମକୁ ନିଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଏ ତିନି ଦେବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କର୍ମଫଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯିଏ ସଂସାର ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନେକରି ଯିଏ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୂଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଜି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ସନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରୁ ଭାବରୁ ଭାଗବତ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଛି ନିମିରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଦ୍ରୁମିଳ ଆଦି ମୁନିଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଆଜି ତ ଆମେ 4 ଜଣ ମୁନିଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ଏଠି ନିମି କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ରୁମିଳ ଆଦି ମୁନିମାନେ କ'ଣ ପୁଣି ନିମିରାଜାଙ୍କ